Bonsoir, on va commencer l'explication des figures de style. Donc, on commence toujours par la définition. C'est quoi une figure de style? Une figure de style est un procédé qui consiste à rendre ce que l'on veut dire plus expressif, plus impressionnant, plus convaincant. Donc, la figure de style est le procédé, واحد الطريقة كتسمح لنا أننا نردو كاع داك الأشياء اللي بغينا نقولوها plus expressif, أكثر تعبيرا, impressionnant, أكثر إثارة, plus convaincant, أكثر إقناعا. Autrement dit, une figure de style permet de créer un effet sur le destinataire. دائما تنحاولوا نديروا واحد التأثير على القارئ d'un texte. تيقرا لنا واحد التكست نأثروا فيه pour mieux comprendre باش يفهموا أكثر. Donc les premières figures de style qu'on va étudier sont les figures de style par analogie ou bien qui permettent de créer des images qui يسمحوا لنا أننا نعطيو les informations d'une manière imagée بواحد الطريقة مصورة. On commence par la comparaison. C'est quoi la comparaison? La comparaison établit un rapport de ressemblance entre deux éléments. تيكون عندنا تشابه بين جوج ديال الأشياء. Appelé comparer et comparant avec un outil de comparaison. تيكون عندنا مقارن به وأداة مقارنة. Donc la comparaison, pour l'établir, on a besoin des outils. Par exemple, comme, c'est un outil de comparaison. Ainsi que, c'est un outil de comparaison. Regardez ici. Ainsi que, c'est un outil de comparaison. Plus que, aussi, c'est un outil de comparaison. Moins que, aussi. Le même que, bien de même que. Semblable à, pareil à, ressembler, on dirait que. Par exemple, il parle comme son père. Il ressemble à son père. Et il est aussi gentil que son père. La terre est ronde comme une orange. D'accord? Donc là, on peut bien évidemment utiliser la comparaison pour exprimer la ressemblance ou bien pour exprimer la supériorité ou bien l'infériorité. Et il est plus âgé que son père, que son frère. Il est moins intelligent que son cousin. Le cousin d'Yel. On a la métaphore. C'est quoi la métaphore? La métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison. Il y a مقارنة بدون أداة مقارنة. والثاني التعريف الثاني هي le fait de donner la valeur du comparé par son comparant. كنعطيو القيمة ديال المقارن بالمقارن به. أو là, une comparaison directe. C'est une comparaison directe. Par exemple, quelqu'un كنقولوا ليه quel bœuf ou bien quel ours على دوب شي واحد صحيح. أو là, il pleut des cordes. تمطر قنبا ما يمكنش. Donc هنا كنديروا واحد التشبيه. D'accord? On a la personnification. C'est quoi la personnification? Consiste à donner un aspect humain à quelque chose de palpable. Par exemple, les pieds de table. La forêt gémit sous le vent. Les pieds de table, la tête de la montagne. Donc, c'est quoi l'allégorie? L'allégorie, elle représente de façon concrète et imagée, je lis la définition, donc elle représente de façon concrète et imagée, les divers aspects d'une idée abstraite. Les aspects elle se présente souvent grâce à l'emploi de la majuscule. C'est-à-dire, on donne un aspect humain à quelque chose d'abstrait. Hiver, vous n'êtes qu'un vilain. فصل الشتاء أنت شيطاني. Donc هنايا تنعطيو الصفة بشرية. Été est plaisant et gentil. فصل الصيف فهو ممتع وظريف. Donc تلاحظوا هنايا تلاحظوا بأن عطينا صفة بشرية واحد الشيء اللي هو غير ملموس. Donc là, on va voir les deuxièmes figures de style ou bien les figures de style de substitution. Donc, elle remplace un terme par un autre ou bien une expression par une expression ou bien un terme par une expression. Par exemple, هي مثلا نعوضوا كلمة بتعبير أو لا تعبير بكلمة أو لا كلمة تنعوضوها أو لا تعبير تنعوضوه بتعبير. Par exemple, la métonymie. La métonymie, elle remplace un mot par un autre mot selon un lien logique par une relation analogique. ملي كنعوضوا كلمة بتعبير حسب رابط منطقي. Par exemple, je viens de lire un Zola. قريت Zola. واش أنا قريت Zola أو الكتاب اللي كتبوا لنا Zola. Donc j'ai lu le roman écrit par Zola et non pas Zola. عوضناه بZola.
il est premier violon à l'orchestre de Paris. راهو أول كمان فاياش في الفرقة الموسيقية ديال باريس. واش هو كمان؟ هو شخص ولكن عبرنا عليه باش بالآلة اللي تيلعبها. أو لا ميزون دورميت انكور، الدار باقي ناعسة. واش الدار اللي ناعسة ولا السكان ديال الدار اللي ناعسين؟ السكان ديال الدار عوضناهم باياش بالشيء الذي يحتويهم، دونك هي الدار. Là, on va voir la synecdoque. La synecdoque, c'est autre chose. Consiste à remplacer le tout par la partie ou bien la partie par le tout. تنعوضوا الكل بالجزء أو الجزء بالكل. Par exemple, les voiles disparurent à l'horizon. الأشرعة تختفي في الأفق. واش عمركم شفتوا شي شراع كيختفي في الأفق؟ الشراع فهو جزء من الباخرة. عوضنا الباخرة اللي هي كلها باياش بالجزء ديالها اللي هو الشراع. أو لا la France a gagné par 2-0 contre l'Italie. فرنسا ربحات 2-0 ضد الطاليان. دونك واش فرنسا كامله لعبات مع الطاليان؟ دونك عوضنا الفرقه ديال فرنسا اللي هي الجزء باش بالكل. في الاول عوضنا الكل بالجزء، دابا الجزء عوضناه بالكل. الفرقه ديال فرنسا بفرنسا كامله. La périphrase consiste à remplacer un mot par une expression. تنعوضوا كلمه بتعبير. par exemple la capitale du Maroc شنو هي؟ فعاد نقول غابه الرباط كنقول لا كابيتال دو ماروك، عاصمة المغرب. دونك عوضنا كلمة باش بتعبير. لو روا دي زانيمو هو لو ليون، ملك الغابة هو لو ليون الأسد. لا فيل روز هي تولوز، المدينة الوردية هي تولوز. لا فيل روج سي مراكش. لا لونغ دو شكسبير سي لونجلي. فعاد نقول لونجلي قلت لكم لا لونغ دو شكسبير. دونك كيس كون ا في؟ اون ا رومبلاسي ان مو بار اون اكسبرسيون. عوضنا كلمة بتعبير. Les troisièmes figures de style sont les figures de style de l'insistance ou bien l'atténuation. L'insistance ou bien l'atténuation, on a à exemple l'hyperbole. Ou bien prenons à exemple l'hyperbole. L'hyperbole consiste à donner une idée d'une manière exagérée, exprimer une idée d'une manière exagérée. تنعبروا على واحد الفكرة بواحد الطريقة اللي هي مبالغ فيها جدا. دونك اش تسمى هادي؟ تتسمى اون hyperbole. Je meurs de soif. تنموت بالعطش. واش انت كتموت بالعطش؟ ما يمكنش. هنا متي راك متي. دونك ان فون ا ديكورني لي بوف. واحد الريح تيطير القرون ديال التيران. لا يمكن. دونك هنايا اش تلاحظوا بان هذا تنقدموا واحد الفكره دون مانيير اكزاجيري بواحد الطريقه مبالغ فيها. On a la deuxième figure de style, c'est l'accumulation. L'accumulation, c'est une énumération plus ou moins longue de termes qui veut lire bien sûr l'exemple. Donc on a adieu, veau, vache, cochon, couvé. Donc là, on a énuméré عددنا. ملي تنعدو بواحد الطريقه اللي هي كبيره تتسمى une accumulation. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées, les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Donc, on a présenté plusieurs choses ou bien on a énuméré d'une manière un tout petit peu longue. Là, on va voir les autres figures de style, c'est la gradation. Qu'est-ce que ça veut dire une gradation? C'est une énumération de termes organisés de façon croissante ou décroissante. La gradation, va, court, vole et nous venge. سير جري طير وانتقم لينا. نلاحظوا بطريقه تصاعديه. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. كنت تنتوفى، راني مت، راني مدفون. دونك تنهضروا بواحد الطريقه اللي هي تصاعديه. دونك هنايا فيما نكونوا كنهضروا بطريقه تصاعديه وطريقه تنازليه، دونك تلاحظوا هنايا تتسمى une gradation. Là, on va voir l'euphémisme. Elle consiste à atténuer l'expression d'une idée, d'un sentiment. Donc, atténuer le niveau choquant d'une expression. Je répète, ou bien je répète, pardon. Donc, l'euphémisme consiste à atténuer le niveau choquant d'une expression. Il nous a quittés, il est mort. Allez au petit coin, les toilettes. Mon épouse est un peu enveloppée. شي مرات تكون معقده تنقول لك راه الزوجه ديالي شويه من غالقه. دونك تلاحظوا atténuer le niveau choquant d'une expression. Là on a la litote. La litote consiste à dire moins pour faire entendre plus. تنقولوا القليل ولكن كنعنيو بها الكثير. Par exemple دائما تنستعملوا فيها la négation. Va, je ne te hais point. سير راني ما تنكرهكش. C'est-à-dire je suis en colère contre toi. راني مقلق منك mais va.
il n'est pas sot cet enfant. هاد الوليد هذا ماشي شي واحد اللي مكلخ. دونك هنا اش نلاحظوا تنقصوا من الحده الصادمه ديال واحد التعبير. On ne mourra pas de faim aujourd'hui. يعني كاين الجوع ولكن on ne mourra pas de faim aujourd'hui. راه ما هنموتوش بالجوع اليوم. Je ne dis pas non. راه ما تنقولش لا. J'accepte volontiers. Donc هنا تنبغي نقصد لك بانني je ne dis pas non ما قلتش لا يعني راه j'accepte تنوافق. Donc تتسمى هاد la figure de style la litote. Dire moins pour faire entendre plus. Là, on va voir d'autres figures de style. L'anaphore. Qu'est-ce que ça veut dire l'anaphore? C'est la répétition du même terme en début de plusieurs phrases. في البداية ديال كل جمل ولا مجموعة ديال الجمل. De plusieurs verbes. في البداية ديال مجموعة ديال الأبيات. De plusieurs propositions في البداية ديال مجموعة ديال الجمل الرئيسية والجمل الثانوية ديالها. On martèle ainsi une idée. On insiste, on souligne. تنأكدوا على واحد الفكرة. Par exemple, cœur qui attend rêver. القلب اللي حلم بزاف. Au cœur charnel, au cœur inachevé, cœur éternel. Je te لاحظوا هنايا. Cœur, cœur, cœur. Voilà. Donc regardez. Cœur, cœur, cœur. Ça se répète plusieurs fois. Donc le parallélisme, on ne va pas l'utiliser, ou bien c'est la répétition de la même construction de phrases. ملي كتكون عندنا نفس الترتيب ديال البناء ديال الجمل. Innocent dans un bagne. Ange dans un enfer. بحال كنديروا التوازي. إلا درتي بريء في السجن كأنك وضعتي شنو هو؟ ان ange ملاك في جهنم. D'accord? Donc هذا الشيء تسمى لنا le parallélisme. Par la suite, on va voir la question rhétorique. La question rhétorique, c'est une question qu'on pose dont on n'attend pas de réponse. هي واحد السؤال تنطرحوه ولكن ما تنتظروش الجواب ديالو، ما عندنا ما نديرو بالجواب ديالو. Ne suis-je pas adorable؟ واش انا ماشي شي انسان ممتع؟ دونك هو عارف براسو بانه ممتع، تيسولنا ماشي باش نقولوا ليه ايا vous êtes adorable، mais il n'attend pas de réponse. Pourquoi on met ces questions? Donc c'est sous la forme d'une question dont on connaît la réponse, c'est une affirmation. On donne quoi ici? On donne une affirmation. ملي تنعطيو la question وحنا اللي كنعرفوا الجواب ديالها c'est pour approuver, c'est pour affirmer ou bien confirmer. باش نأكدوا. Là on va voir les figures de style d'opposition. هنا نشوفوا les figures de style ديال التضاد. La première figure de style c'est quoi? C'est l'antithèse. C'est une opposition très forte entre deux termes. ركزوا معايا. ملي كيكون عندنا واحد لا فيغور دو ستيل تتسمى لنا لونتيتاز هي جوج ديال التعابير تيكونوا متضادين. كي ام بيان شاتي بيان، اللي تيبغي بزاف تيتعذب بزاف. Ici c'est le paradis. Regardez, c'est la première expression. Ici c'est le paradis. Ailleurs c'est l'enfer ou bien ailleurs l'enfer. هنا راه الجنة، الهي جهنم. شتا لاحظوا التعبير ضد تعبير. Je sentis tout mon corps en transir et brûler. دونك حسيت بالجسد ديالي كيبرد وتي يحترق. دونك كيكونوا عندنا التعابير ضد التعابير. شتا نلاحظوا هنايا كتجي لنا واحد لا فيغور دو سيت تتسمى لنا اون اوكسيمور بحالها، سوف كو لوكسيمور اون ا ان تيرم اوبوزي d'un autre terme. تيكون تيرم متضاد مع un autre terme. Deux termes unigrammaticalement s'opposent par leur sens. جوج ديال الكلمات تيرتبطوا لنا في النحو ولكن كيكونوا متضادين في المعنى. L'union de mots contraires frappe l'imagination. Par exemple, un silence assourdissant. واحد السكوت تيصمك. ما يمكنش. دونك التضاد هنايا السكت ما عمرو كان كيصمك. Elle se hâte avec lenteur. Voilà. Donc elle se hâte. Regardez, hâte avec lenteur. تسرع ايش بواحد البطء. La bête humaine. الحيوان البشري. دونك تسمى هذه سي اون اوكسيمور. دو تيرم جوج ديال الكلمات متضادين ماشي جوج ديال التعابير. اي نون با دوز اكسبرسيون. L'antiphrase, elle exprime une idée par son contraire. تنعبروا دائما على الفكره بالضد ديالها. Toujours, je donne cet exemple. Bravo, tu as un 0. تبارك الله عليك جبتي صفر. Ça montre que tu as bien travaillé. هادشي تيبين بانك خدمتي مزيان. دونك هنايا شنو تتولي لنا؟ كتعطينا ضد ديال ديك التعابير اللي تنبغيو نقصدو.